алейкум, урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Сиздер менен биз жаңы сабак серияларын баштайбыз. Аллахым берекесин берсин. Бул жаңы сабак серияларында сиздер менен биз арабча тексттерди которууну жана аларды синтаксистик талдоо кылууну үйрөнөбүз. Жана анын ошол иеропторун сиздер менен талкуулап окуйбуз. Болушунча сиздер менен баштапкы этаптарда жеңил тексттерди окуйбуз. Анан бара не кылабыз, кыйындаштырып кете беребиз. Бүгүн сиздер менен окуй турган темабыз бул Карим жана Халим деген эки баланын аты катышкан бир текстти окуйбуз. Анда эмесе көңүл бурабыз. Каримун ва Халимун валадани нашитани ястайқидани мубаккиран лiyadhhaba ilal madrasati. Карим жана Халим медресеге барыш үчүн эрте ойгонгон активдүү балдар деп которобуз. Караңыздар, кайсыл жактан кайсыл жакка которуп жатабыз. Карим жана Халим деген сөз бул Карим муптада, Халим атуфу болгон үчүн биринчи ушул эки сөздү атап алабыз. Анан валадани бул хабары болду. Хабары болгон менен дароо эле бунун хабарын баяндоо үчүн дароо айтып кое албайбыз. Анткени бунун сыпаты бар. Эми ушул сыпатын араб тилинде, кыргыз тилинде биринчи сыпаты айтылынат. Анан кийин эмне кылынат? Которулат. Ошон үчүн биз бул жактан сөздү жыйнап келип туруп, анан кийин кабарын айтабыз. Ошондон монтип которулуп калат. Дагы бир байкайбыз. Мен өчүрүп туруп көрсөтөйүн мынакей. Карим жана Халим медресеге барыш үчүн эрте ойгонгон активдүү балдар деп мына ушинтип которобуз. Эми ушул сүйлөмдүн грамматикалык талдоосун кылайлы. Синтаксистик талдоосун кылайлы, иеробун. Карим башында эле айтып өткөндөй, Карим бул адамдын аты, ма'рифа болгон үчүн бул муптада. Жана муптада билесиздер марфу болот. Окей. Ва харф атф дейбиз, байламта тамгасы. Халим бул ма'туф дейбиз буга. Адамдын аты бул деле. Экөө кошулуп, мындай айтканда муптаданын өкүмүн алды. Жана муптаданын аракеттерин алды. Аракетте бул бунун аракетин не кылды? Ээрчиди. Эми валадани бул хабар. Билесиздер, хабар накира болот. Бул сөз накира болуп келди. Жана бул марфу. Марфу болуунун аламаты алиф. Анткени бизде мусанна экилик түр. Алиф менен эмне болот? Марфу болот. Анан нашитани бул бунун эмнеси? Сыпаты. Sıfat erçit, 4 nersede erçit, san da erçit, rod da erçit, irob da erçit, jana мужской женский род да erçit. Мына бул жерде толук буну не кылып атат? Эрчип атат. Ошондо бул sıfat болуп калды. Sıfat болуп калды, ал эми бул мавсуф болуп калды. Ошондо активдүү эки бала болуп калды, котормосу. Ястайкизаны бул дагы кийинки sıfat болуп кетет. Бирок бул ысым менен болгон сыфат болгон болсо, бул ястайкиданы бул эмне? Бунун фейл сыфаты. Ястайкиданын файли бул алиф иснейн болот. Ал алиф иснейн о валиданиге кайтат. Анан мубаккирон бул зорф болот. Зорф билесиздер, мафулун фихтер насб болот. Ошон үчүн мубаккирон деп окуп атабыз. Лiyadhhaba ли бул үчүн деген таълил, себепти билдирген ли бул. Ли. Бирок бул эмне? Фе'л мудариге жармашып келе турган болсо, ал фе'л мудари аф'алу хамсадан боло турган болсо, не болуп калат? Нуну түшүп калат, насып болгон үчүн. Фе'л мударини насып кылат бул. Эми бул жерде ядхабан фа'ил алиф иснейн ила харф жар ал мадрасати исму мажрур болуп талданат. Мына ушинтип биринчи сүйлөмдү талдайбыз. Кийинки биздин сүйлөмүбүз Зата яумин важада Каримун валадан ябки. Зата яумин важада Каримун валадан ябки. Күндөрдүн бир күнү Карим ыйлап жаткан баланы таап алды. Эми караңыздар, которулмосу белгилүү болду. Которулушу белгилүү болду. Бир күнү Карим ыйлап жаткан баланы таап алды. Эми бунун грамматикалык талдоосуна көңүл бурабыз.
Zata yawmin degen eko mudof ileyh bolup bul maf'ulun fih zarf bolot. Wagtty bildirip atat. Günlerden bir gününde. Oşon üçin bul nasb bolup jatat. Yawmin bul mudofun ileyh bolup turup ne bolup atat? Jar bolup jatat. Vecada fiil madi mabni alel fath bolot ha. Kerimun bolsa bunun faili. Oşon üçin merfu. Veladan bolsa maf'ulun bih. Maf'ulun bih bolot. Yabiki bolsa bunun sıfatı bolot. Birok ne? Cümle sıfat bolot. Cümle. Sıfatlar bilesizler mufrat sıfat bolot. Bir söylem menen dele sıfat kılsak bolot. Cümle ismiye menen dele sıfat kılsa bolot. Anan cümle fi'liye menen dele sıfat kılsa bolot. Bu jerde ne bolot? Cümle fi'liye buga sıfat bolot. Kanday balany taap aldı? İylap jatkan balany taap aldı degen sıfat bolot bul. Kийинки söylömüz fesalehu ve arafa ennehu faqada masrufahu ve huve cai'ul al'ana. Emi kotorabız. Andan suradı. Fesalehu kiyin andan suradı. Ve arafa ennehu faqada masrufahu ve huve cai'ul al'ana. Cana al bildi. Andan suradı kiyin. Cana al bildi. Al. Akçasını jogotup alıp hazır al emne kursağı aç. Jana anın hazır kursağı aç ekenin ne kıldı? Bildi deydi. Andan surap ne? Anın akçasını jogotup alıp kursağı aç ekenin hazır bildi. Emi İroptorun göngül burabız. Bu jerde fa bu lit ta'kib deybiz. Sa'ala bul janağı fa atf dep qoşumçalap keteyli. Sa'ala fi'l madi. Anan huwa damir nol janağı kerimge qaytat. Faili bolat. Hu olsa anın maf'ulun bihi, sa'alan maf'ulun bihi ve harfu atf arafa bolsa fi'l madi. Mabni alel fath. Huwa dağı oşolle huwa fail bolat. Annahu degen anna bul harfu müşebbehun bil fi'l dep dile aytsak bolat. Annan bilesler ismi jana habar bolat. Bu jerde ismi hu. Faqada masrufahu olsa eko çoğulup durup bunun nesi bolat? Annanın habarı bolat. Emi bu jerde faqada bolsa fi'l madi huwa janağı faili bolat. Damir mustatir faili bolat. Masrufa bul maf'ulun bih faqadaga hu bolsa mudof ileyh bolat. Bul mudof bolup bul mudofu ileyh bolat. Alemi vav nol jerde vavdu vavul haliye dep ataymiz. Anken avaldı bildiret. Avaldı bildirip turgan vav bolgon üçin vavul haliye dep ataymiz. Andan kийинки söylem cümlel hal bolat. Huwa bul emne qayradan ele жаңы söylem bul. Huwa bul mubtada damir munfasil mabni alel fath. Huwa bul mubtada bolat. Cai' bul habar bolat. Al-ana bul zarf bolat. Ana uşul söylem jalpy birigip turup vavul haliye menen birgelikte haldy abaldı bildirgen söylem bolup kalat. Kийинки söylömüz velem yakun ma kerimin ta'amun. Jana Karim menen özünde tamak bolgon emes deydi. Naki velem yakun bolgon emes ma Karim menen birgelikte Karim menen çoğu emne tamak anı menen çoğu bolgon emes eken. Munda aytkanda anda tamak bolgon emes eken. Emi bul jerde lam ve harf atf lam bolsa lam bolsa bul harfun nafi deybiz. Yakun bola turgan bolsa bul fi'l mudari birok naqis etiş bolat. Lam gelgen üçün bul majzum boldu. Jazm bolup sukun bolup kaldı. Emi bilesizler kananın özünün kıla turgan işi var. Al ne? Anın mubtada habarıga girip anı özüne ısım kılıp alat. Birösün ekincisine habar kılıp alat. Birösü janağı raf bolsa birösü nasb bolup kalat.
Bul жерде кананын ысмы жана хабары кайсы деген суроо пайда болот. Бул жерде biraz орун алмашуу болгон. Yakundun ысмы бул таамын болот. Ал эми ма Карим деген шибху жумла жар мажрур болуп куралган шибху жумла якундун эмнеси болот? Хабары болот. Ошондо бул хабар мукаддам болуп калат. Канан якундун таам болсо бунун исму муаххары болуп калат. Ушундай болуп калат. فذهب إلى حليم ليبحث معه عن طعام. Keyin Karim Halimge jönödü. Karimge bardı. Anı menen çoğu tamak izdөө üçün. Emi bunu ne kılaylı? Kotoro taldo kılaylı. Falit ta'kib. Kelgen harf atıf dep koyuyoruz. Zahaba fiil madi. Huwa damir mustatir fail bolat. İla harfi jar bolat. Halim ismi majrur bolat. Li bolsa bul janagı biz fiil mudari'nin aldına gele turgan lamut ta'lil dep koyuyoruz. Sebepti bildirgen lam. Fiil mudari gelet anı ne kılat? Nasb kılat. Li yabhatha degende oşondo ne? İzdeş üçün degen ne mani çıkıp kalat. Bunu lam-ı ta'lil deybiz. Yabhasa bolsa fiil mudari mansup bil fatha bolat. Lam gelgendigi üçün lam-ı ta'lil gelgendigi üçün. Ma harfu jar. Nol jerde ma harfu jar. Keçiresler. Hu ismi majrur. An kayrak harfu jar. Ta'amin bolsa ismi majrur bolat. Yeng söylem ve yu'tiyahu lil veledi el cai'i ve bil fi'li vecede ma'hu ve atahu lil veledi feşekerahuma. Jogorda izdeş üçün bardı dedi. Jana emne kılış üçün janagı balaga kursak aç balaga beriş üçün tige bardı dedi. Nol Karim Halimge bargan iki sebepten. Birincisi ошол ne kılış üçün tamak izdeş üçün. Ekincisi bağını ağa kayra beriş üçün. Oşon üçün nol jerdegi yu'tiya degen sözübüz mansup bolup atat. Emnege atıf bolgon üçün nol li degenge atıf bolgon üçün. Nol etişke nol lamga atıf bolgon üçün bul dagı ne bolup atat? Nasb bolup atat. Oşonda va nol iki söylemdi birbirine baylanıştırıp jatat. Emi qarаңыздар. Va harf atıf dep aytabız. Yu'tiya fiil mudari mansubun bil fatha. Emne üçün? Nol söylemge atıf bolgon üçün. Antkeni bul söylemde ne? Lam ta'lil kelgen. Emi bul huwa damir mustatir var içinde. Faili bolat al. Ha bolsa mafulun bih bolat. Alemil no lam bolat bolsa lam. Bul harfu jar. Alemil al velad bolsa bul isim majrur bolat. El cai bolsa bunun sıfatı bolat. Sıfatı bolat. Düşünüktü. Bul düşünüktü oldu. Aç balaga, kursak aç balaga beriş üçün dep nol söylemge ne bayladık. Emi ve bil fi'li vecede ma'hu. Hakikatta çınında anımının çoğu ne kıldı? Taptı. Oşol tamaktı tavıştı ekovu. Ve atahu lil veledi cana balaga berişti ekovu. Feşekerahuma atigi bala olsa ekosuna rahmatını ayttı deydi. Emi bunu taldoğlayız. Em bul jerde nol ve bil fi'l degen sözdü jatta oluşumuz gerek. Bul çınında hakikatta degen mani bergen bul fraza jatta olabız. Emi taldaybız. Va harfi atıf, bi harfi jar, el fi'l ism majrur. Vecede bul bolsa fi'l madi.
Huwa damir mustatir var içinde faili. Ma harfu cer, hu ism mecrur. Vav olsa harfu atf. A'ta hu. A'ta degen fe'l madi. Alem bunun içinde ne ol? Alif olsa cenagı bunun faili bolat. Hu maf'ulun bih. Hu maf'ulun bih bolsa li harfu cer. El veledi ismi mecrur. Fa atıf bu li ta'kib manisinde gelet. Şakara kiyin degen mani ya. Şakara degeni fe'l madi içinde huwa damir mustatir faili var. Huma olsa maf'ulun bih. Buna şunday bizden bu tekstimiz kotorup okup sintakstik dalda olsun irobun kılıp çıktık. Emin sizler videonu kayra görüp özünüzlerge paydalanыңыздар. Allah'ım berekesin bergen bolsun.